Vera Graovac je mislila da će njenim mukama sa velikim računima za grejanje doći kraj kada je preko medija i table na gradilištu saznala da firma Dragana Božjaka u Zrenjaninu gradi zgrade koje su A+ energetskog razreda. Takve zgrade za grejanje godišnje troše samo 9 ili manje kilovata po kvadratu. Tada nije mogla ni da zamisli da će se u zgradi vrhunskog kvaliteta pojaviti buđ koju investitor nije otklonio već 4 godine, niti da zgrada ne da nije A+ energetskog razreda, već ne ispunjava ni zakonski minimum energetske efikasnosti. Pored toga, i Henkel je falsifikovao energetski pasoš. Kada je Vera dobila rezultate veštačenja, postalo joj je jasno zašto je po useljenju dobila višestruko veći račun za grejanje nego što je obećano. Obećano 30 dinara po kvadratu, a ispostavilo se da je to 80. Novinari RTS-a, Novosti i drugih medija preneli su da će u zgradama koje gradi Dragan Božjak grejanje za stan od 55 kvadrata koštati od 1265 do 1650 dinara mesečno. U Austrotermovom magazinu piše da će grejanje koštati samo 23 do 30 dinara po kvadratnom metru. Vera kaže da je, kada je videla objavu grada Zrenjanina da Dragan Božjak gradi objekat A+ energetskog razreda i da kvalitet proveravaju vodeće svetske kompanije, bila sigurna da je odluka da proda svoj veći i ovde kupi manji stan ispravna. Poverenje mi je ulilo i njihova saradnja sa najeminentnijim firmama kao što su Henkel i ostale. Na sajtu grada Zrenjanina i dalje može da se pročita da je naznačeno na gradilišnoj tabli da je u pitanju stambeni objekat energetske klase A+ i da je Draganu Božjaku uručen prvi energetski pasoš odobren od inženjera kompanije Henkel. Dragan Božjak se očigledno hvalio energetskim pasošima koje je dobio od Henkela i rado ih je pokazivao medijima. Poznate kompanije kao što je Austroterm isticale su kako je zgrada u kojoj je Vera kupila stan A+ energetskog razreda, a da im je Božjakova firma partner posebnog kova. Po pisanju lista Zrenjanin i Dnevnika, Austrotermov partner posebnog kova je okovan 2 puta, to jest hapšen. Kada smo pitali nadležne u Henkelu da li su zaista oni izdali pasoš i ustanovili da je zgrada u kojoj je Vera kupila stan A+ energetskog razreda, rečeno nam je da je firmi Bioelektrik Dragana Božjaka izdat energetski pasoš B razreda. Izdat pasoš, to jest zgrada je za 2 razreda ispod najboljeg, što znači da je potrebno 2 do 6 i više puta energije za grejanje nego da je zgrada A+. Kasnije veštačenje je pokazalo da zgrada nije ni B, nego D razreda, što je ispod zakonskog minimuma i da treba 8 pa i 15 puta više energije za grejanje nego što je investitor tvrdio. Teško je verovati da je Božjak govorio istinu kada se hvalio izuzetnom uštedom energije u intervjuu novinarima Novosti i RTS-a. U Novostima je u oktobru 2017. godine objavljeno da je zgrada iza njega A+ razreda, iako je pasoš nižeg razreda za tu zgradu bio izrađen već 2,5 meseca ranije. Krajem oktobra 2016. godine Božjak je medijima saopštio da je zgrada u Đure Jakšića A+ razreda, iako je 9 meseci pre toga izdat energetski pasoš koji pokazuje da je zgrada za cela 2 razreda lošija, to jest da pripada B razredu. Nije baš verovatno da je Božjak novinarima RTS-a, Novosti i drugih medija rekao da zgrade imaju B ili A razred, a da su svi pogrešno čuli i preneli A+. Dragan Božjak nam nije odgovorio na pitanje na osnovu čega je tvrdio da je zgrada A+ energetskog razreda, već je naveo da je u ugovoru o kupoprodaji navedeno da su ugrađeni materijali A klase.
Od toga da li je Božjak lagao, veći problem je savesnost inženjera koji su potpisali dokumentaciju na osnovu koje je izdat pasoš i dozvole za zgradu, iako su sigurno znali da nije sve kako treba. Na pitanje koja ste merenja vršili tokom postupka izdavanja pasoša, nadležni u Henkelu su nam dali odgovor koji nas je iznenadio. Energetski pasoš se ne izdaje na osnovu merenja, već na osnovu dokumenata koje potpisuje nadzorni organ. U Henkelu su u pravu da po propisima nisu u obavezi da bilo šta izmere, pa čak ne moraju ni da vide da li objekat za koji su izdali pasoš uopšte postoji. Nadzorni organ nije neki državni organ ili institucija, nego u suštini inženjer koga sam investitor bira i plaća. Jasno je da postoji konflikt interesa. Henkelov tim je pri obračunu, po mišljenju više stručnjaka koje smo konsultovali, napravio mnogo krupnih grešaka. Veštačenje koje je Udruženje zaštita potrošača naručilo za zgradu Đure Jakšića pokazalo je da zgrada ne da ne pripada A+, već je D energetskog razreda. Zgrada ne ispunjava ni zakonski minimum, a to je C razred. Zgrada je toliko energetski loša da nije smela da bude izdata upotrebna dozvola, niti su stanovi u njoj smeli da budu ponuđeni na tržištu. Za zgrade kao što je ova, koje pripadaju D razredu, potrebno je najmanje 8, a često 15 pa i 20 puta više energije za isti komfor u stanu nego u zgradi A+ razreda. Ilustrativno je da su stručnjaci Henkela pri obračunu pogrešili čak i u kojem se gradu nalazi zgrada. Zgrada je u Zrenjaninu, a pri izradi pasoša uzeti su klimatski uslovi za Novi Sad, iako je u Zrenjaninu klima nešto hladnija, vetrovitija i ima više dana u grejnoj sezoni nego u Novom Sadu. Stručnjaci Henkela su nam odgovorili da to nije greška, već da su to morali da urade jer... Na datum izdavanja elaborata, 18. januar 2016. godine, nisu postojali zvanični podaci za Zrenjanin, te je uzeta u obzir prva najbliža lokacija za koju su relevantni parametri bili dostupni. Da to nije tačno, kaže profesor Arhitektonskog fakulteta Aleksandar Rajčić, koji je autor programa Knauf Term 2. Taj program su, sudeći po oznakama na dokumentaciji, koristili stručnjaci Henkela 2016. godine pri izradi pasoša. Klimatski podaci za Zrenjanin dostupni su od 2011. godine, kada su objavljeni u pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada i oni su sastavni deo Knauf Term 2 programa od njegovog objavljivanja 2011-2012. godine. Stručnjaci koje smo zamolili da pregledaju pasoše kažu da Henkelov tim nije prezao ni od toga da ubaci potpuno netačne podatke za koje i osobe koje nisu stručne primenom elementarne logike znaju da nisu tačni. U jednom pasošu je navedeno da nema ventilacionih gubitaka. To bi značilo da stanari ne samo da ne otvaraju prozore, nego da su i hermetički zatvorili sve otvore kroz koje vazduh može da izađe. Čak i da to urade, opet bi bilo ventilacionih gubitaka. U Henkelovom elaboratu koji je potpisao Branko Vukićević navedeno je da stanari svojim telima i aktivnostima greju stanove tokom 12 časova svih 7 dana u sedmici, a grejanje uopšte ne koriste tokom 2 dana sedmično. To bi trebalo da znači da su zgrade toliko dobre da je tokom 2 dana dovoljno da ih stanari greju samo svojim telima. Ostalih 5 dana grejanje koriste samo 10 časova dnevno, iako u stanovima borave 12 sati dnevno. Činilo nam se da velika korporacija poput Henkela ne bi stala iza nečeg toliko diskutabilnog, pa smo im predložili da zajedno proverimo da li su pasoši koje su izdali tačni. Umesto saradnje, dobili smo odgovor Henkelovih advokata u kojem su naveli da su naše tvrdnje o predmetnim energetskim pasošima netačne, paušalno iznete i stručno neproverene. Smatramo da je bilo kakva dalja komunikacija u vezi sa tim istim tvrdnjama bespredmetna. Ovo praktično znači da osobe kojima smo se obratili da provere pasoše po Henkelu nisu stručne. Među nestručnim osobama kojima smo se mi obratili su
i autor softvera koji stručnjaci Henkela koriste za izradu energetskih pasoša, profesor na Arhitektonskom fakultetu dr. Aleksandar Rajčić, njegova koleginica, profesorka doktorka Nataša Ćuković-Ignjatović i profesor dr. Dragoslav Šumarac. Henkelovi advokati su i zapretili ako nastavimo sa impliciranjem da su energetski pasoši koje Henkel Srbija izdaje lažni, preduzeće odgovarajuće pravne mere. I to, kako tvrde Henkelovi advokati, u skladu sa principima transparentnog i društveno odgovornog poslovanja na kojima se zasniva celokupna delatnost renomiranog privrednog društva Henkel. U zaštiti potrošača na ovo kažu. Mi smo se obratili Henkelovoj centrali u Nemačkoj. Uzalud smo se nadali da je problem samo do njihovih ljudi u Srbiji i da u trenutku kada objasnimo celu situaciju u njihovoj upravi u Nemačkoj da će oni reagovati, da će prihvatiti naš predlog da zajedno izvršimo proveru pasoša. Međutim, u Henkelu to niko nije prihvatio. Njih izgleda uopšte ne zanima to što su njihovi stručnjaci doprinali da više desetina građana bude prevareno za iznose koje prelaze više miliona evra. I njih izgleda samo zanima da se o ovome ne priča, da se ćuti, da se sve zataška. Tako da je meni izrazito čudno to njihovo shvatanje transparentnosti na koje se pozivaju bukvalno u svim dopisima koje šalju. Slučaj će dobiti sudski epilog. Dragan Božjak je tužio Veru Graovac i traži da mu plati 450.000 dinara jer su mediji preneli kako se ona žalila na to da je on sa Henkelom prevario kupce. U Udruženju zaštita potrošača smatraju da investitor tužbom želi da zaplaši Veru i ostale stanare. Zato su oni Veri Graovac obezbedili besplatno advokata koji će je braniti i koji će podneti tužbu protiv investitora kako bi ona dobila adekvatnu odštetu. Udruženje je preduzelo i druge aktivnosti. Podneli smo više krivičnih prijava, počevši od Henkela, odgovornih lica u Henkelu, preko investitora, pa uključujući i odgovorna lica u gradskoj upravi u Zrenjaninu. Ono što su nama profesori rekli da je tačno veštačenje koje smo uradili, u ovom slučaju se radi o prevari koja je teška preko 2,5 miliona evra. Mi verujemo da su stručnjaci koje smo konsultovali u pravu, naročito kada kažu da su greške koje su Henkelovi stručnjaci napravili prilikom izdavanja pasoša toliko velike, toliko teške, da je zaista teško poverovati da je u pitanju slučajnost, a da nije bilo nikakve zle namere iza toga. Predstavnici zaštite potrošača kažu da problem nisu samo energetska efikasnost i buđ. MUP nije izdao rešenje kojim potvrđuju da su preduzete sve mere i ugrađene adekvatni sistemi da zgrada bude bezbedna u slučaju izbijanja požara. To rešenje, odnosno saglasnost MUP-a je neophodna kada su u pitanju zgrade iznad 2000 kvadrata. Pored toga postoji i niz drugih propusta, kako u samoj zgradi, tako i u okolini same zgrade, to jest neslaganja onoga što nije u skladu sa zakonom, tako da je i ovde teško poverovati da se baš potpuno slučajno desilo da su službenici grada Zrenjanina napravili više previda koji potpuno slučajno idu uvek u korist investitoru. Stanarima ostaje da traže odgovornost Henkela i da tuže Dragana Božjaka i njegovu firmu, naročito zbog toga što je on očigledno tvrdio, pa i hvalio se u medijima da energetski efikasna zgrada je oko 10% skuplja zbog specifičnih materijala. Advokat Andreja Čivtelić kaže da je 10% dobra polazna osnova za utvrđivanje iznosa koji bi kupci stanova trebalo da traže nazad. Naime, mediji su više puta preneli Božjakove tvrdnje da su stanovi 10% skuplji od drugih zbog troškova vezanih za postizanje vrhunskog A+ energetskog razreda koji zgrada očigledno nema. Pitali smo advokata šta kupac stana ima pravo da traži osim popravke koja je praktično nemoguća u ovom slučaju. Ima pravo da traži odgovarajuće smanjenje cene ili da raskine ugovor. Raskidanje ugovora znači da kupac treba da vrati stan, a prodavac novac, što nije praktično rešenje. Mislim da je umanjenje cene najrealniji ishod ovakve situacije, jer je ovde popravka nemoguća. Sa druge strane, zamena robe ili u ovom slučaju stanova je vrlo komplikovana procedura i bitno bi uticalo na standard i na život potrošača, tako da mislim da je umanjenje cene najrealniji ishod.
Umanjenje cene za 10% znači da ako je stan plaćen 100.000 evra, kupac dobija nazad 10.000. Ovaj slučaj je važan i za druge kupce stanova, jer je evidentno da mnogo zgrada izgrađenih u prethodnih 10 godina ima ozbiljne nedostatke. Sigurno da većina zgrada nije energetski efikasna onako kako to predstavljaju investitori, a tu su i mnogi drugi nedostaci. Zbog toga hiljade kupaca može da dobije povraćaj od bar 10 ili 20% cene, a često i više. Za besplatnu pravnu pomoć kupci uvek mogu da se obrate udruženju Zaštita potrošača.